Fikiria usiku moja majambazi wanafika nyumbani kwako na kile unachokuuliza ni wanakuambia ni kiungo kipi kwenye mwili wako ambacho hakifai ama ambacho hakina maana sawa sawa na viungo vingine ambavyo huko tayari tukikiondoa saa hizi basi utajikuta kwamba uko sawa. Majambazi wakiuliza hivyo, utasema waondoe kiungo kipi kwenye mwili wako kisichokuwa na maana sawa sawa na viungo vingine? Basi nitakusihi kufikiria kwa swali hili. Nakaribisha kwenye somo la 6 kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia linalozungumzia kuhusu les dons spirituels ama karama za roho. Karama za roho. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, umejifunza mengi na umewahi kusikia kuhusu karama. Unajua karama ni nini na unajua zinatumika namna gani pengine. Lakini ikiwa hujui, katika juma hii tunaenda kujifunza kuhusu karama. Fungu la ukariri kwenye Wakorintho wa kwanza 14:1 inasema, fuateni upendo na kwa bidii mtamanini karama za kiroho, haswa ili mtoe unabii. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tangu tulipoanza kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza, tangia tulipoanza mpaka mahali tulipo, tumeelewa ya kwamba kanisa la Korintho lilikuwa kanisa ambalo lilikuwa na changamoto nyingi sana. Ndani ya lile kanisa mlikuwepo mgawanyiko, na mgawanyiko huu ulikuwa unatokana na vitu tofauti. Kulikuwa mgawanyiko ambao ulitokana na kushabikia wahubiri. Wengine walisema tunampenda Paulo, wengine tunampenda Apolo, wengine tunampenda Petro. Kwa hivyo hiyo ikafanya kanisa liwe na mgawanyiko. Sio tu kuwashabikia wahubiri ndio ilifanya kuwe mgawanyiko, lakini pia kulikuwa mgawanyiko ambao ulitokana kuhusu na jinsi ya kula. Wengine wakasema tunaweza kula chakula ambacho kimetolewa kwanza kwa sanamu, na wengine wanasema hapana. Na pia kuhusu kuoa au kubaki waseja. Hii yote ilikuwa inaleta mgawanyiko. Lakini isitoshe, kwenye juma hili tunakuja kuona mmojawapo wa kitu kingine kilicholeta mgawanyiko katika kanisa ni kuhusu karama zipi za kiroho zinapaswa kuheshimiwa zaidi. Walikuwa wakisema, kati yao kulikuwepo wanaosema karama hii ndiyo ya maana kuliko nyingine, na wengine wanasema hii ndiyo ya maana kuliko karama nyingine. Kwa hivyo kwenye juma hii tunaenda kwenye Wakorintho wa kwanza sura yake ya 11 hadi 14, hata 11 hadi 14, na tutakuja kuangalia Paulo anazungumza nini kuhusu karama na kuonyesha kwamba hizo tofauti walizokuwa nazo namna gani aliwasaidia ili kwamba wapate kuelewana kwa ajili ya utukufu wa Mungu na hizo karama zipate kutumika kwa ajili ya Mungu. La préoccupation principale de Paul concerne les désordres qui régnaient dans les assemblées. Sa réponse à ces problèmes est que l'Église était corps dont les différentes parties remplissent les fonctions distinctes contribuant à l'édification du corps de Christ. À résumer, Dieu a accordé des dons spirituels à l'Église en fait de promouvoir l'unité dans la diversité. Hizo karama ikiwa zimekuja, sio kwamba kuna ya muhimu kuliko nyingine, sio kwamba kuna ndogo kuliko nyingine, sio kwamba kuna yule ambaye anatakiwa kujisifu kuliko zingine. Hizo zote zinatakiwa kutumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hivyo nakaribisha kwenye somo la kesho lazungumzia kuhusu karama tofauti ama la diversité des dons. Tazungumzia pia kuhusu umoja kwa njia ya utofauti ama l'unité dans la diversité. Mardi njia bora zaidi, une voix par excellence. Mercredi karama ya kunena kwa lugha, les dons de langue. Jeudi karama ya unabii ama les dons de prophétie. Nikuulize mpendwa mtazamaji na msikilizaji, je, unajua karama yako kweli? Ama mtu anatakiwa kufanya nini aelewe na kujua karama yake? Weka jibu kwenye comment, itakusaidia. Tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo kwa umetubariki kupitia Roho wako Mtakatifu, tutulea kila mmoja wetu angalau awe na karama moja. Tusaidie kutambua karama zetu na tuzitumikishe kwa ajili ya kazi yako, katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kusambazia somo hili kwa watu 7 ama kundi 7. Mungu akubariki.